मिल चुका है, जो डिटेल है उसमें से मैं उस पर नहीं जाना चाहता डिटेल पे, लेकिन वो हमने पहले से आपको प्रोवाइड कर दिया है। तो आज कहने का मकसद ये है कि मेरी ये आवाज़ आप उन तक पहुंचा दें, फेडरल गवर्नमेंट तक, कि हमारे खैबर पुख्तनख्वा का जो हिस्सा है, जो हमारे फेडरल पीएचडीपी में हमारा हिस्सा बनता है और जो उनके ऊपर हमारे बकाए जाते हैं, वो पैसे हमें दे दे। कर ये गवर्नमेंट जो है ये डिफ़ॉल्ट कर जाएगी और डिफ़ॉल्ट के करीब है, ये कहेंगे कि ये तो सूबों की तरफ से आ रहे हैं, सूबे का इसमें क्या किरदार होगा। हम तो जो जो एनएफसी में हमारे शेयर्स है, वो तो हम तो उसके लिए लड़ रहे हैं, वो तो हम तो उनसे ये चाहते हैं, ये हमें दे दे, कोई एक्स्ट्रा चीज़ तो हमसे उनसे नहीं मांग रहे, हमारे साथ बैठ जाए। फ्लड में उन्होंने हमारे साथ वादा किया था, 10 अरब रुपए उन्होंने खैबर पुख्तनख्वा के लिए अनाउंसमेंट की थी कि 10 अरब रुपए हम आपको फ्लड्स में देंगे, एक भी पाई उन्होंने हमें नहीं दी। क्या आखिर में मैं ये कहना चाहता हूँ, फिर सीएम खालिद बात करेंगे और मोहसिन लुगारी साहब बात करेंगे, इनके साथ भी ये हो रहा है। मैं सिर्फ इनको ये बताना चाहता हूँ कि क्या खैबर पुख्तनख्वा, सवाल है मेरा, पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है? अगर नहीं है तो फिर भी हमें बताया जाए, अगर है तो फिर हमारा हक हमें दे दे, नहीं देते तो फिर अगले का जो लाअमल है वो फिर मैं इधर आप लोगों को बुला के बताऊंगा कि हमने क्या करना है। हमने नेशनल असम्बली के सामने धरना भी देना होगा, हमने अपोजिशन से भी बात की हुई है खैबर पुख्तनख्वा में, वो भी हमारे साथ आएंगे। अगर नहीं हो सका तो उसके बाद फिर खैबर पुख्तनख्वा के तमाम अवाम को हम इकट्ठा करके इधर लाएंगे इस्लामाबाद में, और अपना हक अगर ये नहीं देते तो हम छीन कर ले जाएंगे। ये हमारा हक है, मुझे सूबा चलाना है, मैं इलेक्टेड वज़ीर आला हूँ। हाँ, अगर उन्होंने हमारे साथ बैठना है तो आए हमारे साथ बैठ जाए, अगर इनके पास ठीक है सख्त हालात है तो हम बैठने के लिए भी तैयार है, लेकिन अगर हमारे पैसे हमें नहीं मिले तो हम हर हद तक जाने के लिए तैयार है। इसके अलावा लास्ट बात जो मेरी होगी, ये हमें सॉवरेन गारंटी भी नहीं दे रहे कि हम किसी बैंक से या किसी और इदारे से कर्जा ले लें, वो भी हमें इजाज़त नहीं दे रहे, वो भी हम पे उन्होंने कज़न लगाया हुआ है। तो आखिर हम किधर जाए? फिर मैं पूछता हूँ, अगर पाकिस्तान का हिस्सा है तो हमें एक्सेप्ट किया जाए और हमें हमारे फंड्स और पैसे दिए जाए, हमारा हक हमें दिया जाए। शुक्रिया जी। इसके बाद खालिद साहब बात करेंगे, ये अपनी आखिर में फिर आपके क्वेश्चन होंगे तो उसकी जवाब हम दे देंगे। जी शुक्रिया जी खालिद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबका बहुत शुक्रिया, और मैं स्पेशली सीएम केपी का शुक्रिया अदा करूंगा जिन्होंने सबको होस्ट किया। आज मैं अपने सूबे के बजट के हवाले से आपको आदाद और शुमार दूंगा। मेरे पास ये पूरे पेजेस हैं पीएनडी डिपार्टमेंट के, जो आप अगर फ़ोटो कॉपीज़ इसकी हो गई पूरी तो वो ले सकते हैं, नहीं तो इसके स्नैपशॉट्स लेके जा सकते हैं। हमें हिस्ट्री में, मैं पहले भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमारी तारीख में दो ही चीज़ें हुई हैं जीबी में। एक, जब हमने डोगरा से आज़ादी हासिल की। दूसरी, जब लास्ट ईयर इमरान खान साहब आए और उन्होंने हमें एक डेवलपमेंट पैकेज दिया। इस बीच में जीबी में कोई एक्टिविटी, कोई डेवलपमेंट नहीं थी, ना कोई फंड्स थे। तो बताने का ये मकसद कि ये कितना अहम हमारे लिए था। और उसके ऊपर हमारे साथ पीएनडी ने एक रोड मैप दिया था, वे फॉरवर्ड, के हमारे बजट के क्या क्या एलोकेशंस होंगे। 2021 का जो बजट था, हमारे दो किस्म के प्रोजेक्ट्स, एक एडीपी और एक पीएसडीपी। यहाँ पे आपने जीबी का ये समझना है कि ना हम एनएफसी में, ना हमारा कोई फाइनेंशियल एग्रीमेंट। हमें ग्रांट मिलती है फेडरल गवर्नमेंट से और उसी ग्रांट पे ये सूबा चलता है। तो हमारी जो एडीपी का जो बजट है वो भी फेडरल पीएसडीपी का एक ब्लॉक एलोकेशन। तो लास्ट ईयर हमारा जो ब्लॉक एलोकेशन था 18 अरब का, और पीएसडीपी वो तकरीबन पौने 20 अरब का था। तो हमारा डेवलपमेंट का जो पोर्टफोलियो था वो तकरीबन 48 अरब हो गया। इस साल जो बजट पेश हुआ है वो लास्ट ईयर के 7,700 अरब के मुकाबले में इस साल 9,000 कुछ अरब पे पेश हुआ। तमाम एंटिटीज के बजट जो है वो 20-25%, 17% बढ़ा है। वाहिद जीबी गिलगित बल्तिस्तान जिनका बजट इन्होंने 40 अरब से उठा के 25 अरब पे कर दिया। मतलब ये हमारी तारीख में कभी नहीं हुआ था कि इस खत्ते के साथ ये दुश्मनी करेंगे। और हम एनएफसी में क्यों नहीं है, हम आइन में क्यों नहीं है? क्योंकि हमारी एक स्ट्रगल है, एक पॉलिटिकल लेगेसी है, जिसकी वजह से जीबी एक मखसूस पोजीशन में। और जो भी पॉलिटिकल गवर्नमेंट आई उसने कभी भी सियासी जिदबाजी नहीं की गिलगित बल्तिस्तान के साथ, क्योंकि जो ग्रांट भी मिलती है अगर उसको एनएफसी से आप कैलकुलेट करें तो वो
पीनट्स के बराबर। तो इन्होंने सबसे पहले वो बजट हमारा काटा डेवलपमेंट का। मैं तो रिकरेंट की तो अभी बात ही नहीं कर रहा। डेवलपमेंट का बजट इन्होंने हमारा काटा और उसके बाद आज 6 महीने हो गए, 50% इन्होंने हमारा डेवलपमेंट बजट काटा और आज 6 महीने हो गए। एडीपी का अभी तक पूरे सूबे को इन्होंने 2 अरब 80 करोड़ रुपए हमें रिलीज किए। अब कोई बंदा मुझे बताए कि 2 अरब 80 करोड़ पे मैं 73,000 स्क्वायर किलोमीटर का, जिसका 17% ग्लेशियर कवर है, जिसमें हर साल सैलाब आता है। पाकिस्तान में दूसरे खित्तों में तो आज सैलाब है। अब जीबी वो खित्ता है जहां से आपको 40% तो खाली 70% तो इंडस्ट्रियल उधर से पानी आता है। हम तो हर साल ये चैलेंजेस फेस कर रहे हैं और इस साल भी हमारा रूटीन का फ्लड आया हुआ है। तो हम 2.5 अरब में कैसे ये सूबा चलाएंगे? और बजट का रिकरेंट का मैं आपको बताऊं कि हमारा जो बजट है वो 47 अरब रुपए, जिसमें से अब 42 अरब रुपए हमने सैलरीज देनी है, 5 अरब रुपए जिसमें लॉ एंड ऑर्डर भी करना है, हमने मेंटेनेंस भी करनी है, हमने ट्रांसफार्मर, हमने पीओएल भी देना है। इस वक्त पोजीशन ये है कि हम मेंटेनेंस का कोई काम भी नहीं दे सकते, हमारे पास पैसा ही नहीं है। जीबी नेशनल ग्रिड में नहीं है। सीपेक के जितने बड़े प्रोजेक्ट्स आए, जीबी के अंदर एक सिंगल प्रोजेक्ट नहीं लगा, हालांकि वहां पर तकरीबन 1 लाख मेगावाट का पोटेंशियल है। तो अब सूरत हाल क्या है कि सिकरदू, पाकिस्तान भर में जो सबसे ठंडा इलाका है वो गिलगित बल्तिस्तान है। सिकरदू सिटी में इस वक्त 21 से 22 घंटे की लोड शेडिंग है। गिलगित के अंदर इस वक्त 21 से 22 घंटे की लोड शेडिंग है। हम हर साल डीजी सेट चलाते थे, जिससे 1 से 2 घंटे हम एक्स्ट्रा बिजली देते थे। इस साल हमारे पास पैसे नहीं, हम डीजी सेट नहीं चला सके। और ये मैं हकीकत बता रहा हूं कि सिर्फ पैसे ना होने की वजह से हमने डीजी सेट नहीं चलाए। गंदम की सब्सिडी वफाक हमेशा से देती रही है। 16 लाख बोरी की हमारी सब्सिडी थी, इस वक्त हमें 10 से 11 लाख बोरियां दे रहे हैं। 6 लाख बोरी की कमी एक ऐसे सूबे को जिसके पास कोई रुपया ना हो और अपना रेवेन्यू भी कोई नहीं। हमने अभी रेवेन्यू अथॉरिटी बनाई, इन्होंने एक और कंपेन की कि ये उसकी मुखालफत इन्हीं की पार्टियों ने नीचे जीबी में कर दी। तो अब हम कहां से इस सर्दी के मौसम में गंदम पूरी करें और बिजली ले आएं? और फिर स्ट्राइक्स भी ये नीचे कर रहे हैं हमारे खिलाफ। फ्लड में इन्होंने अनाउंसमेंट की 3 अरब रुपए की। हमारे थोड़े से पैसे बचे हुए थे जीबी काउंसिल के कश्मीर मिनिस्ट्री में, वो हमने लेटर लिखा हुआ तो वो उठा के मीडिया पे प्रोपेगेट किया कि ये हमने फ्लड के दिए। कोई फ्लड के नहीं दिए। और बाकी तमाम सूबों के तो आज मुझे पता चला इनको कुछ नहीं मिला। लेकिन वो जो मैंने लिस्ट देखी है बाहर की, उसमें तो जीबी को इंक्लूड भी नहीं किया इन्होंने, जीबी को इंक्लूड भी नहीं किया। और न ये हमारी बात सुन रहे हैं, न ये कोई रिस्पांस दे रहे हैं। इनके ऑफिस में निकले हुए मिनट्स में अभी डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, जिसमें इन्होंने एग्री किया कि हम आपका 40 अरब रुपए का डेवलपमेंट बजट करेंगे, वो भी इन्होंने ऑनर नहीं किया। हमारे पास अब कोई ऑप्शन नहीं, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है कि मैं अपने लोगों के साथ, इस वक्त गिलगित के अंदर हर दिन 15 से 20 जगहों पर स्ट्राइक हो रही है, न आटा है न बिजली है, और डेवलपमेंट का फंड 2 अरब रुपए पूरे सूबे को मिला हुआ। तो ये आपके वसातत से मैं ये जो हुकूमत है इसको बताना चाहता हूं कि अब हम लोगों के साथ स्ट्राइक पे जा रहे हैं। पूरी प्रोविंशियल गवर्नमेंट हम स्ट्राइक पे जा रहे हैं और हम स्ट्राइक करेंगे, इनको लग पता जाना। हम गिलगित भर में पूरी जीबी में स्ट्राइक करेंगे और फिर हो सकेगा तो हम पूरे लोगों को लेके इधर भी आएंगे। हम कैबिनेट की मीटिंग नेशनल असेंबली के बाहर करेंगे रोड पे। मतलब इन्होंने मजाक बना के रख दिया। आप अगर जब 25% बाकियों का बढ़ा वहीं बढ़ा देते। और जिस तरह की डोनेशंस की बात हुई, हमारे 2 से 3 महीने हुए हैं एजुकेशन मिनिस्ट्री पे कि एक डोनर जीबी में पहली दफा को हमें को 10-15 मिलियन डॉलर्स देना, वो आगे नहीं कर रहे हैं लेटर। तो हमें समझ नहीं आ रही कि ये क्या चाह रहे हैं। तो बहरहाल हमारा यही पैगाम है कि अगर हमारे ये इश्यूज सॉर्ट आउट नहीं हुए तो फिर हम स्ट्राइक पे जा रहे हैं। हमारे पास और कोई हल नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। ये इस वक्त हमारा लास्ट ईयर 40 था, जिसको उठा के ये 25 अरब लेके आए और उसकी टोटल रिलीज हमें 2 अरब। पीएसडीपी में इन्होंने 1 टका नहीं दिया, हमें 6 महीने में 1 टका नहीं दिया। और एडीपी में इन्होंने 1.2 बिलियन की एक और
6 بلین کی ایک، تو 2.8 بلین کی ٹوٹل ریلیز پورے سال 6 مہینے کی ایک. اور امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہمارا سردیوں کا سیزن بڑا سخت ہے، اب کنسٹرکشن ہماری بند ہو گئی ہے، کوئی کنسٹرکشن ادھر نہیں ہونی، جنوری فیبروری میں گلگت میں کوئی کنسٹرکشن نہیں ہوتی. تو یہ ہمارا ٹائم فریم تھا جس کے اندر ہمیں پورے پیسے ملنے چاہیے، تو جو انہوں نے نہیں دیا ہمیں. جی محسن صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی محمود خان، آپ کی بہت شکریہ کہ آپ نے یہ ایک موقع پلیٹ فارم پرووائڈ کیا جدھر ہم سارے مل کے بیٹھ کے اپنے جو ہمارے فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ مالی معاملات کے مسئلے ان کو ہم آپ لوگوں کے سامنے رکھیں گے، پریس والوں کے سامنے، اور آپ لوگ ہمارا اس نقطہ نظر کو آئی گیس ہائی لائٹ کریں گے اور دنیا کو بتائیں گے، ملک کو بتائیں گے کہ اس وقت کس طرح صوبوں کے ساتھ وفاق کے تعلقات جو ہیں چل رہے ہیں. ہمارا جی پنجاب کا اس وقت جو ہے 176.4 بلین کے آؤٹ اسٹینڈنگ ہیں جو وفاقی حکومت ہمیں نہیں دے رہی. 176.4 بلین جی. اس کے بعد ایک بہت بڑا جو ہمارا منصوبہ ہے جو کہ میرے خیال میں انسانیت کی خدمت کے لیے ایک بہت بڑا شروع کیا تھا پروجیکٹ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے، صحت کارڈ والا، جو ایک معاہدہ ہے ہمارا اسٹیٹ لائف کے ساتھ. اس میں پنجاب، وفاقی حکومت اور اسٹیٹ لائف ٹرائی پارٹائٹ ہمارا ایک اگریمنٹ ہے جس میں اسلام آباد یا وفاقی حکومت جو ہے گلگت بلتستان، کشمیر اور اسلام آباد کے لوگوں کے لیے جو ہیلتھ کارڈ کی فیسلٹیز سروسز پرووائڈ کی جاتی ہیں وہ ہیں. وفاقی حکومت نے اپنے شیئر کا جو تھا ان کا وہ اس کو نہیں پے کیا، اور اس وقت پنجاب کے دیے ہوئے جو پریمیم کے پیسے ہیں اسی کے ساتھ یہ سروسز پرووائڈ کی جا رہی ہیں گلگت بلتستان میں بھی، کشمیر میں بھی اور اسلام آباد میں بھی. رسپانسبلٹی یہ وفاقی حکومت کی ہے جی، جس کو ان کو کرنا چاہیے، لیکن وہ اس کو یہ اون نہیں کر رہے. اس کے بعد فلڈ ریلیف کی بات کی محمود خان صاحب نے. بالکل جی، پنجاب کو بھی ایک پیسہ بھی نہیں دیا گیا، حالانکہ وہ اعلانات ہوتے رہے کہ وہ کریں گے. اور پنجاب میں جو بھی ریلیف آپریشن ہوا ہے وہ ہمارے پنجاب کے اپنے وسائل کے ساتھ اور پاکستان تحریک انصاف کے ہمارے جو چیئرمین عمران خان صاحب کی جو ٹیلی تھون کے ساتھ جو فنڈز جنریٹ ہوئے تھے، جو لوگوں نے ڈونیشن دی تھیں، اس کے ساتھ ہم نے تقریباً 14 ارب روپے جو ہیں وہ تو بیسک ان کو ریلیف دی گئی ہے نا جی. اس کے بعد جو انفراسٹرکچر کا ڈیمیج ہوا ہے اس کی ہونی ہے ریہیبلیٹیشن. اور ابھی پچھلے ہفتے ہی ایکنے کی میٹنگ ہوئی ہے جس کے اندر انہوں نے یہ اپروو کیے ہیں ڈفرینٹ لونز اور ڈفرینٹ پروجیکٹس جو ہیں، ان میں پنجاب کا ایک پروجیکٹ بھی نہیں رکھا گیا. پنجاب کا نام ہی نہیں ہے اس پوری ڈاکیومنٹ کے اندر جو ہم فلڈ ریلیف کی جو ہم بات کریں. جیسے جی بی نے بتایا کہ نہ جی بی کا بھی نام ہے، نہ پنجاب کا اس میں نام ہے. ہمارا نام بھی نہیں ہے اس میں. بالکل ہمارے سندھ والے بھائیوں کا بہت نقصان ہوا اور ہم ان کے ساتھ پوری ہمدردی رکھتے ہیں. اسی طرح بلوچستان میں بھی ہمارے بھائیوں کا بہت زیادہ نقصان ہوا ہے، انفراسٹرکچر کا بھی نقصان ہوا ہے، ان کا جان و مال کا بھی نقصان ہوا ہے. لیکن اسی طرح پنجاب اور جی بی اور خیبر پختونخوا میں بھی تو اسی طرح کے لوگوں کا نقصان ہوا ہے، لیکن اس کے لیے وفاقی حکومت کی اس پہ کوئی اہمیت انہوں نے نہیں دکھائی. ایک اور چیز جو کہ ابھی تازی ہوئی ہے، جیسے محمود خان نے کہا کہ ہمارے تو وہ سوورن گارنٹیز دینے کو بھی تیار نہیں ہے. آج جو ایشین ڈیولپمنٹ بینک کا ہمارا ایک لون تھا گریٹر تھل کنال کے لیے، گریٹر تھل کنال جو کہ تھل کے ایریا کے لوگوں کے لیے آنے والے نسلوں کی ڈیسٹنی تبدیل کر دیتی اور وہ بارانی علاقہ ایک نہری علاقہ بن جاتا. پنجاب اپنے حصے کے پانی کے ساتھ، جو کہ ہمارا حصہ سمندر میں ہر سال چلا جاتا ہے، اس حصے کے ساتھ ہم اپنی ایک کنال بنا رہے تھے گریٹر تھل کنال، جس کا یہ والا جو فیز تھا اس کے اندر 1,70,000 تقریباً ایکڑ نئے زیر کاشت آتے. اور یہ جو ہم فوڈ سیکیورٹی کی آج بات کرتے ہیں بڑھتی ہوئی آبادی کے ساتھ، جب تک ہمارا علاقہ جو ہے وہ جو انڈر کلٹیویشن نہیں بڑھائیں گے، ہم اپنی خوراک کی ضروریات نہیں پوری کر سکیں گے. تو یہ کتنا بڑا ایک منصوبہ تھا جو کہ پاکستان اور پنجاب دونوں کے لیے، پنجاب کیا اگر فوڈ سیکیورٹی ملک کی بہتر ہو رہی تو پورے پاکستان کی خدمت ہے. اس کے لیے وفاقی حکومت نے وہ لون اگریمنٹ سائن نہیں کی اور وہ لیپس ہو گئی ہے. بہت بڑا یہ نقصان ہے. میں پتہ نہیں سمجھا سکتا ہوں لوگوں کو، یا شاید میری کمیونیکیشن سکلز اتنی ہونا. ٹھنڈے دل سے آپ سوچیں کہ ایک علاقہ جس کے اندر خوراک کی کمی ہے، ہم پاکستان اس وقت فوڈ سیکیور ملک نہیں ہے، اس کے اندر ہم نیا علاقہ ڈیولپ کر رہے تھے. اور ہم پنجاب والے پچھلی جو ہماری پی ٹی آئی کی جو گورنمنٹ تھی بیچ میں جب ڈسرپشن ہو گئی، سے پہلے ہم پانی کے ریسورسز کو ڈیولپ کرنے کے اوپر ہم بہت سارا کام کر رہے تھے. ہم جہلم کے علاقے میں ایک جلال پور کنال بنا رہے ہیں، ہم اسمال ڈیمز بنا رہے تھے، یہ گریٹر تھل کنال تھی. یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو شاید ہمیں آج تو ان کا نتیجہ نہیں نظر آتا، لیکن اگلے 10 15 20 25 سال جنریشنز کے بعد آپ کا یہ جنریشنز کا آپ کر رہے ہوتے ہیں انتظام کہ ان لوگوں کی روزگار باعزت ہو
اور ہمارے جو ہے خوراک کی ضروریات پوری ہوں. تو وہ بھی وفاقی حکومت نے ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے ساتھ سائن نہیں کیا, اور وہ ہمارا جو ہے وہ اگریمنٹ اب دوبارہ کرنا پڑے گا انشاءاللہ. جب ہماری نئی حکومت آئے گی اگلے 3 مہینے میں, پھر سے جب ہم آئیں گے تو پھر آپ دیکھیں گے کہ ہم پھر سے اسی جوش اور ولولے کے ساتھ اس ملک کے لیے ہم خدمت کریں گے. بنیادی بات جو میں کہنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ اس وقت وفاقی حکومت صوبوں کے ساتھ ان کے تعاون کا جو لیول ہے وہ بہت ہی کم ہے, ایز اف ہم مختلف ملکوں میں رہتے ہیں, ایسے جیسے ہماری کوئی آپس میں فیڈریشن نہیں ہے, شاید یہ انڈیپینڈنٹ کنٹریز ہیں اور جو شاید آپس میں ایٹ وار ہیں, اس طرح کی جو ہے وہ رویہ وفاقی حکومت نے رکھا ہوا ہے. اور مالی معاملات میں تو خاص طور پہ وہ, بیکاز نظام ہمارا ایسا ہے کہ محصولات اکٹھی ہوتی ہیں وفاق میں اور ہر صوبے کو اپنا NFC کے تحت اپنا حصہ ملتا ہے. ہمیں مختلف جو اگریمنٹس ہیں ان کے تحت سب کا اپنا حصہ ہے. یہ کوئی وفاقی حکومت ہم پہ احسان نہیں کرتی, یہ ہمارا حصہ ہے جو کہ ہمیں ملنا چاہیے اور نہیں مل رہا. تو آپ کے توسط سے ہم سب آج یہ جو آواز ہے اپنی اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں. ہم تو خط بھی لکھتے رہے ہیں, سارا کچھ ہوتا رہا ہے, لیکن اس پہ کوئی رسپانس نہیں ہوا. تو مجھے امید ہے کہ آپ لوگ جب یہ بات اٹھائیں گے تو ہوپ فلی somebody will respond positively اور یہ مسائل حل ہوں گے. جی تھینک یو ویری مچ. ایک منٹ, یہ آزاد کشمیر کے فائنانس منسٹر صاحب بات کر لیں, اس کے بعد پھر آپ میں پہنچیں گے جی, بالکل پہنچاتے ہیں آپ کے پاس آواز.